That portion was brought to you by Downy, up to 24-hour perfume humot. That portion was brought to you by Vita Keratin. Use Vita Keratin for gandang salon-lasting hair. Muling nagbabalik ang ACS Quarta Extravaganza 2025. Over 5 million. 5 million? Oo, tama. 5 million na papremyo ang ipamimigay. At tax-free pa. Kada linggo, may pagkakataon kang manalo ng cash prizes at exclusive gift packs mula sa ACS Manufacturing Corporation at Radio Mindanao Network nationwide. Para sumali, isulat lamang sa isang malinis na papel ang inyong pangalan, address, contact number at pirmahan. Kasama ang proof of purchase mula sa Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic and Papaya Soap, Charm Fabric Conditioner, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing Liquid and Paste, at Unique Toothpaste. Ilagay ito sa isang white envelope. Isulat sa labas ang promo title na ACS Quarta Extravaganza 2025. Ang pangalan ng produktong ginamit, ang promo week, at RMNO IFM station na inyong sasalihan. Para sa kumpletong detalye, tingnan ang poster sa ACS Quarta Extravaganza FB page, station's FB page, at aming website, rmn.ph. Promo period is from August 24, 2025 to December 20, 2025 per DOH FDA CCHUH SRR permit number 0137 series of 2025. Ang kapito, tunay original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be Extraordinary with MX3. Ay, stinguan na pod. Sugod na sa manimahong trapo ang ako mga linabhan. Bitaw. Hahay, laijud kay baho bisag bago pagilabhan. Grabe, parehas ta. Giablihan ako ang akong aparador. Boom! Bahong ilok. Murag nakapanimaho dito akong boss ug baho kanina. Kauwaw. Mao, pero akong asawa, dunay hack, ana. Nigamit siya sa Downy with 99.9% antibac tested on representative bacteria. Unya, ang among mga sinina, dunay kahumot sa adlaw bisan sa sulod, gipauga. We, sa sulod lang sa balay? Lagi, ang Downy mo patay sa mga kagaw nga mo hinungdan sa baho. Maong bisan uwan, fresh na fresh among mga sinina tibok adlaw. Soft Chimes Fresh Scent Q. Okay, sukad karon mag-downin ako. Di na ko anang manimahong ilok ang ako mga sinina. Tuo lang jud nako, kung mag-Downy ka, dili na jud ka mo balik sa uban. Pilia ang Downy para sa up to 24-hour perfume humot. Mega ang papremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega. Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sana sa Mega Millionario Promo. Promo runs June 6 to December 31. Per DOH, FDA, CFRR, Promo Permit Number 1573, Series of 2024. Mayong buntag, rise and shine, pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas? Basin constipated ka, maapektuhan ang imong tibok adlaw. Calcium Sinucide Sinukot, dayong tulog ini kagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, Sinaol, na ay Calcium Sinucide Sinukot. Calcium Sinucide is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor. Calcium Sinucide Sinukot, a natural solution sa constipation. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado.
Sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ania, ang usa sa mga nakasulay og naayo sa iBerry. Hello! Ako si Lourdes, usa ka fruit vendor. Naadi ay ko katarata. Ingon si Doc, ipa-opera na. 80 mil, di ko oy, mahal kaayo. Nagsulay ko aning iBerry. Nawala ang panganod og blurred sa akong pananaw. Murag na ay mantika sa akong mata. Epektibo sad daw ni sa katiguangan. Sa dihang nag-iBerry ko. Wala na katong panganod sa akong mata. Ug wala madayon ang paopera. Salamat sa iBerry. iBerry papalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the